Shalom, brother and sister, in Jesus' name, all of you around the world, may God bless you and give you health, give you a prosperity, give you the all blessing you need. And I believe that Jesus always be with us up to the end of the earth. And the important thing for us right now is to know Jesus, about Jesus. From the beginning, the Bible shows us the God plan, the God mercy, God holiness, and how God is the good God, the perfect God, the good God, the perfect God, the omnipower God, the omnipower blessing, the omnipower in everything as long you want to be. And so many people, as long in the Bible trips, we see that they know Jesus as they know, as they hear many prophets. They didn't know Jesus more than the image of man as a traditions. They didn't know Jesus more than the flesh as they can see it. So, I want to invite you to know Him. The Bible says, if you know Jesus just by the alphabet, it does not mean we know Him. If you know Jesus by the theology, if you know Jesus by the alphabet material, it's so limited. That is why, in their mind, in many mindset of Christian people, they know Jesus as the person, as a messenger, as the one person who sent by God. The one person who sent by God, like God sent Moses, like God sent the wine, like God sends everything they ever hear. How the one person give a message to the other person, and they come to the other community. This is the mind that people know about Jesus. And in many religions, we see it. We see the same mindset. What I would like to show is more than them. And the true perfection about Jesus is, the Bible says, I am the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Matthew chapter 28, verse 9 to 20, we may see how Jesus talked about the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's not talk about the Trinity. Jesus talked about the baptism. Jesus talked about how to spread the gospel. Jesus talked about how we bring those people come to Him. To whom we bring the people? To Jesus. Trinity teaching will show you the different teaching, the different explanation about how God, the one God, according to Trinity teaching, is the God the Father, the God the Son, and the God the Holy Spirit. But if we talk about the true Bible about God, is Deuteronomy chapter 6 verse 4 was saying, no other God in front of me for you. So it means that one God has no different relations with another God. The true God has no the other partner as God. The true God has no the other partners. There's no other God. And Jesus also was saying, I give the eternal life for them. Jesus was saying, it means the Father who give the eternal life, the Son who give the eternal life, and then He who came through man is the same God, is the same person in action, in His omnipower to save mankind. In His omnipower to save, it means God the omnipower has come through Jesus. Jesus is the action of the Father to save those people. And the Father show Himself through man and have action in man. They save the people. They save His people. If we talk about who is the Father, of course, if we talk who is the Father, Jesus was saying in John chapter 16 verse 25 and 26, was saying that Jesus talked about the Father by parable. There's the period, there's the time period. Jesus speak about the Father as parable. But Jesus teach them, Jesus announced them
that the time should come that he talk about the Father frankly. The time should come that Jesus will talk about the Father frankly, without perceptions. And the time will make us understand, will make us see perfectly who is Jesus, who is the Father. And in John chapter 10, verse 30 was saying, I am with the Father are one, not two. Shalom. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus di seluruh dunia, Tuhan memberkati Anda, memberi kesehatan dan bahkan kesejahteraan dan semua yang engkau butuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Semua orang percaya. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah mengenali Yesus secara utuh. Sejak permulaan Alkitab telah menjelaskan kepada kita tentang Allah punya rencana, Allah punya berkat dan kekudusan. Allah yang sangat baik dan Allah yang sempurna. Allah yang maha kuasa, Allah yang sangat memberkati, Allah yang melakukan segala sesuatu sebagaimana Dia menghendaki. Tetapi di dalam Alkitab sepanjang perjalanannya, banyak orang hanya mengenal Yesus sebatas mengenal para nabi-nabi. Mereka tidak mengenal Yesus lebih daripada paham agama-agama. Mereka tidak mengenal Yesus lebih daripada mengenal insan daging. Saya ingin mengundang kita untuk mengenal Dia sesungguhnya. Kalau kita mengenalnya hanya sebatas dengan huruf, kita sesungguhnya tidak pernah mengenal Dia. Memahami Yesus dari aspek teologi dan material tertulis akan sangat membuat Anda terbatas mengenal Dia. Itulah sebabnya banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus semacam person yang diutus oleh satu person Allah. Seolah-olah seperti Allah mengutus Musa, mengutus angin dan lain-lainnya. Sebagaimana mereka telah pernah dengar tentang bagaimana pengutusan itu diutus dari sebuah lokasi ke sebuah komunitas tertentu menyampaikan pesan. Seperti itulah jemaat banyak memahami Yesus, dan pikiran ini terdapat dalam berbagai agama. Saya ingin mengajak kita memahami lebih daripada itu semua. Yesus mengatakan, Aku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tertulis di dalam Matius pasal 28, 19-20 tentang Yesus sebagai Aku. Itu sama sekali tidak merupakan penjelasan tentang Trinitas. Itu adalah penjelasan kepada siapa kita membawa orang untuk dibaptis, yaitu kepada Yesus. Doktrin Tritunggal mengajarkan kita hal yang berbeda tentang bagaimana Allah itu. Trinitas mengajarkan adanya Allah Bapa, adanya Allah Anak, dan adanya Allah Roh Kudus. Akan tetapi bila kita memeriksa Alkitab mengajarkan tentang Allah di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, jangan ada Allah lain di hadapanku padamu. Jadi Allah yang benar itu tidak memiliki relasi dengan suatu Allah lain. Allah yang benar tidak memiliki Allah partner lain. Tidak ada Allah selain satu Allah itu. Yesus pernah katakan, Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Jadi Bapa memberi hidup yang kekal, Anak memberi hidup yang kekal. Dan Dia yang datang melalui manusia adalah Allah yang sama, yang datang menyelamatkan umatnya. Jadi Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah yang beraksi di dalam Yesus. Bapa itulah yang menampakkan diri melalui manusia.
bertindak di dalam manusia menyelamatkan umatnya. Mengenai siapa Bapa, Yesus telah pernah menjelaskan itu di dalam Yohanes 16 ayat 25 sampai dengan 26, di mana Yesus menjelaskan tentang Bapa itu dalam bentuk perumpamaan. Di dalam suatu masa memang Yesus mengajarkan tentang Bapa itu di dalam bentuk hiasan. Tetapi kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa saatnya akan tiba. Dia akan menjelaskan terus terang tentang siapa Bapa. Bukan lagi sesuatu yang bersifat persepsi tentang siapa Bapa dan siapa Anak. Meskipun di dalam Yohanes 10 ayat 30 telah dijelaskan bahwa Aku dan Bapa adalah satu.